الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، kwezi wanama watukufu maisilamu wa Komor wajihunda honda mwe Komor makatika ondo mjitamka oyinu anu wajundo bonze mwe Komor wakomorika onga o harumwe mabehewa ya prison harumwe masiwa yomani ya Komor anu bonze garuwa ombe yao mrimle na afia na unono wa daima. Mnyezi Mungu ya watoe harumwe magoba ayo hakheri hasalama haraka tena insha Allah warejei harumwe makazi ya kikawaida ya hao iluhenda watsahemesha bora. Wakomorika onga nyi harumwe mabehewa ya prison chao rangu honda ni hata bonze ngari halawe manzo haijala waiza uharumo mwezi mtukufu unu Mwenyezi Mungu ya mbeni unono wadzimano ala nyaswalo harumwe magoba rikemengoni mwandu wa johandi setsumu ya Ramadhani inu insha Allah ta'ala rijeri funga akhiri rifungwe hasalam. Kwezi wakomorika o domlio harumwa zenzi ya zaki misomo wanazioni utwa yalona maud humahaleka ondo mjihunda uhanyonsi pia ngari wambao wajao Mwenyezi Mungu ya jailie muhunde marunda ya hisho maroshe ya mrejei harumwensi ya Komor ili hujarike mengoni mwandu wa joba sawa ensi ya hatu. Wanama watukufu maisilamu wa babana wazaze hamme hamshe ikaondo mnidungao harumai direct yangu in anu wajuhundunga baada ban ngamu mtosoni hezento saza kikawa aida ni mwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Handani nga mfikiru kambe seya bahaye zanongonga zenda ondo haukatsanga lambabi za image kabatsi namna decalage ya he lindongo wao mfikirila nde telefoni tsikawajibuni badili ndengendo jina sheka itsoka hosoni rando ihoba jirimna muskhala ngarjoru dirone namne ndoaji shamfikirila tsi problem ya connexion mfikiria pare uyongyo namna susi shanga mono hama kabatsi mru yaone sauka ketso ndana ya bahaye ngenda ondo donc abo c'est bon. Wakomoriti jabanu harumwa mada zijoka ya madhubuti osiku alewo inuswafi ngarjo sana tsambaze mbabe mbale haukayanga sina mada zijoka mashuhuru muhimu ikaonge bidori zihadisi bana mitidonja henu siku ya wekati jamurenga mba wakati handaninga msauze soma mada handani ya hangu ngamina madandaru honda mada 4 kaongizo wajibu nzibirili mada mwando ngejoka ansi hamande heli nafanye video yabira huja harumale suala likao ngilo muhimu leone ndele mbabi tena jumwezo na mbajuzi laho wananyasi wahe erdarasa. Erdarasa za barindi ni erdarasa mananga mwanao zanongozi jirobon siju rangule chama wilo heli la dungwa ana wakazika wabahangu ajukoka sababu wajiri problem hawatilo haruma problemu hasababu ndele suala linu lahe erdarasa na fundi Jibril ruono mwananyasi mzima ikao harongo wajuzi haonesa wambasedi Muhammadi kao hamba hapulwa wandwende wa muwe hasibabu ndele suala linu ngari wonao wandu wafungwao hamande fundi watu wa ifundi Izudin ikao harengwao siku aleo suala rujolija hasibabu ndabo ya vumbwe dini ya Mungu ya vumbanele suala la Jibrilu misiru kandizo na wandu wenji ebengela dhima nduhamanda miholi hosatsandi sofali ki o wandu wanu kao mi wanza haku mimengo ni wandu wajuanzani wa suteni harimazemba na zinu kama zonjeni tsange mtsango mwema wa fikra ribenu liyane ndongo zinji harumale suala lahe erdara salin. Yonde mada ya mwando ya hangu ya heza nongo zangu sa leo. Mada ya bili ngaijonji ya harumai ya feri ya husiana noa na anyasi wahe ulezi de Komor. Ulezi Komor linuchama la kisiasa la pangia ne mwanama Saidi Hamidu ne mwanama na chikumuza ikawa wana ama wambwana rahamji mzima ra wanambana inji rendela na rongozi inji kao hataraha le suala lahe dawla hakiline jarenga mvu sharika harma bana hunu Lyon hamada zin gamjoja harma le suala hilo homtsa ho waonane na mbaba Lukman harma mahadisi ya hawe kao mimi binafsi na wenji wa hatu karituzo na masula le suala ngal jonja wilo ngarjoja harma le suala la fundi watu fundi Anzudin ikao siku alewo inu hende aho juwai homa harumai magoba harumai mahakama moroni vanuri zambao harejeziwa homa goban yabosu alama dalinu ngarjo lirongoa ngarjo hujarilambe rijusembabi rinanue rijueza barindi ni ebano andungu ajoka ufanyaje lazima suala dalinu likome nela wa harumale suala hilo
ngamjonjia o haruma le suala laho wana nyasi wanzuani kao ye mzimaha ngamkinishao ka holwa hafu jane masiwadzihwa ye wabili katsi hunu katsi hula temwanya jalona ne mwananya ya rengwa bahirangu jana ya ulaya ana wasawa lo iho haruma torture hasibabu kari wakaanza wafanye kudeta handongo zitona mshinzi le suala linu ngamjolibira ngabona mru ya parishi hanar mashesu wa shamali utsimkomor utsurongo luhashkomor ya parisiwa haruma masuala ikawa makatianu ngo mihono na he gendarmerie heli reishaze habari garjoli bira hamuda mbamintinti izo pia nde hawa jimla ibira bontsiju hasuala la saya ngarjonjia haswatan o harumom nofu na de hadisi ya mbaba lukumani ne dini nizo ya panga ya je afanye nizo yafanyao harumwe makutubu ya birao harumwe nsi yazunguliao harumwezi siwa nizo ya rendao ribenue ili ribasa uwele 26 haukahu ndo mahala pia hutsa haole balinuli jirolinu pia lindele dati la 26 de lanzoli tolo ebenge singar jojar tsambale zembale harumale suala ilu hamwisonga mjorongo zambabi le bavunala la itsandra hamamvu haukale bavule tsandra hamamvu ngilo mengoni mwe mabavu ekaka litila mwando ngilo labili o harumwe mabavu kao wazingare ezinu ngabo complicité ya hezinu harumale bavule tsandra hamamvu le bavule tsandra hamamvu waondo wenyi zemiliki za hoandu warenga ezinu walalao wenji walona fonction za haju wala harumale bavulinu ye mabehewa ya kiraisi ye mabehewa ya kijeshi kala harumwe tsandra hamamvu homa hala horosha harumwensi ya komori ulala harumwe tsandra hamamvu yabola dhime tsandra hamamvu kinyume ya hema bavu pia ya hengazija hawezi siwa le bavulinu unundo mnofu wa heyezi ya komori mpaka diamba balu kumanibai sha unundo mnofu yani ngaba jojo jirimanda mano fumbuni pa jirimanda mano mbeni pa jirimanda mano mitsami huli pa jirimanda mano harumwezi siwa nemo pia shenu wakati wajo jiri evenement o harumale bavula hamamvu tsanda hamamvu harumwe pare yani nartsorenge pare mnofuinu ya larangu bobeti salamata ya wasuliha hamjini yabamfikiru kamba balu kumani hasa henza ibengele bavule tsanda hamamvu ngamjolirongoza leo ni wanesandongo zinja harumale sualadinu ekari shindiru wasuli yabo avongar jojar mamadazi ndo ajusi kwa sasa ene kamgwar jailia insha Allah taala kwezi wa komor na ribuwe barnamaji swalangu la mando likansa harumwe darasa zabarindi nini njau harumwe darasa heni wakati nilona hamune darasa nutsino ndo jina wanuma na mimi binafsi reka darasa wajokawa kubali hau kwa jajo kubali wanrenga shema na mimi mwana nyao nso jideclare darasa mandeli namba wanama wa darasa wenji dabo yakami mru wa siasa hakura han darasa na darasa mpangio hao wama apolitik raisi wa hao manama fundi Said Muhammad Jibrilu Hazamba wanazoni wenji no wazaza hatu wakaufanya maandamano juzi wazone sauka wotsi wandu wa siasa shawo wandu wa dini yoya tusonsi pia shasi sinusu ya hatu kaurongo abanu rijipanshe haku masusumru hamadami uharumwe siasa raha na ndongozi ndo jina yonde mane kao mimi miukanzani njie haku ilini jideklare darasa shaze fikra za darasa mimi ngoni mwandu kao wozambrase homrendo zema warendao wa Komor miuzambrase haila volonté ikao ndongo kao karja paro nabon siju zijao handani ngaba association zinjibati association ya soprano uyamba tajiri ulo artisti wani renome international Julie Hani Hostari katito shinda afanya zenongo darasa wafanyao yodemane kao mimi miuha presie darasa mimengo ni mwandu ikao uambrase fikra zao na minga midingoni mwao tsiwambi yanga mtudinzire jeze haina wakati wajo kahanza mhutaji yo wahangu harmeni mbandongo itsoka yonsi ngamjokango ono wandu wao shanga mitayari ya usaidi ya lefumvula hangu haruma darasa darasa ngamanzoni mdongozeni haukaya sifanya analizi za hangu zinji sirejei harumo wandu wa darasa mbabi nusia hao nikowa onabanu warongoa ngwajijuwa nsina besoin de identifier haruma mahadisi benge karjonda retour ra hadisi tena shati wone sambabi ze faiza darasa wa umamanyo handongo mbili wa umamanyo tizamba juzi au kaya ngabondongoza nzozisha ezeshape wa le 26 mengoni mweze siblika ngwa joshinda wa Jusem Taravashu wanduwala we haruma ze fikira zahone saukaya banunga bo 26 la nzolibe hanzuani wanduwa kautsaha mahale kaunga banduwa johe interesa ku nanda wanduwa darasa
hauka darasa ngo na influence bon siju darasa ngo afanya ndongo njema bon siju darasa ngo Juliana ukango na wenji ikao ngo ajua hurumia hazila njema warendao donc warumilwa haruma zenongo zinu shanga bona ndongo ya bili ndo katsena wala mrikao leo harenge nsingu irumo haigozi shamvu hajirende mfaume ya fuba haukamwono banu Jibrilu hamande helin kao zamba nguchojoka hulwaya yatambishiwa ha problemu ya uvu ya mrulona complexe ya infériorité hamande zenongo za hunda sambi yani inu question ya popularité donc Jibrilu hajahabe nuwa ukaba nunga bwandu walomi jinze watambi hao yene erdarasa sinda eche yerdarasa ijayone soka ya banu gabo wandu kaongwa hutajao maisha kwa tsu ya onabonsi juu banu wandu ujawsedi ya namna fulani banu ensine kanga yona walezi wajoshinda wafanya mbandongo fulani zemalie erdarasa watu waone zenongo wafanyao yengenga bo volonté hate matajiru wambangwa warengensi otaji watoju jodo zifanya mandeli zonosi okaya bwaka mawaziria bwaka usadamira ya na uaha na ubahiza wandu wakati wa sukaya harume gwanzima inu na waka fonction za serikali yabo erdarasa mbaba lukumani ngena uvu wazi la zivumbulwa okaha johanza bo yafanya mbando nga uyenda nzuani yavumbulwa sha ekinyume Jibrilu yetsobe shamndu mzima mbahinru ngazirengo ekwene erdarasa nabo yeye ngujanza afanya ndongo hauyaro heba nenda nzuani kana hishavumbulwa mbaba hana donc uzanongo izozo mbili zijazisababisha ngabo problemu harumwa ya erdarasa skanzani mwambie nukana sifanya analyse ganzo mtahadhari parce que zanongo sisi wandulo banu haruma zerezo surtout sirikao sikartsorongo abahi au sikartsona ndongo bahi shasi udunga analyse mimi mufanya za analyse zangu mekatsona ndongo abantu mititso dunga bêtement comme ça jabo konyo tsipeni mdunga ne ndini ya heyo ndongo ahibenze shami mimi huenda hatatsido sana na analyse makalima mbao da siti onoka ya erdarasa ngamndongozoni wandu wenji rangu wandu aloko mwari wamba uzetabu rangu wandu wa Jehova nu hamba zenongo zinu rangu sirandi sohamba rangu mstruktura wa erdarasa rangu mkobwa zima erdarasa rangu namna yoshinda msove Jibrilu nehelesha mastojo tsambaziwa zenongo izo pia nusikwara zambao bahitsa analizeti ono kabaja fando fanyi hareturu ya heza nongora hamba raona ukayangizo positif na baneka ndongo na mkonti ekanga mina shamabanu bahiza nongoza mbo harumwerezo sosio pia jaboko izo lizo mbabalu kumana afanyao hahansi wandu speciali harumwerezo sosio heni ndongo opposition wahamba na haina mbandongo wafanya wamfanye kontrandu wa wajuheli wajoko fanya contre-attaque hawekanga bondongo zilo sibuzi bala wasane wajuezo wajofanya hatema journalisti worongowa Abdallah Abdu Hassan na Ubeidi wohishiliwa wandu wenji worongo abanu wohishiliwa le janvi bala wahana wandu banu wakaofanya hazi warenge wende waanalize hasibabu indingwa una mkonsi ngwa una structure yonde heli wandu wekabanu ye problem erdarasa raha kamtina mkonsi kamtina structure izoti satizi identifie tiziwano ngani mambioni banu kamtina mkonsi kamtina maendeleo ya shama shijo ujwa shikae kama ulu ola mrumamba mwaminu kayatendesha mahendo fobolwa hauhajirwani problemu kamtina bahanu boreje inga mtungo joko kaje jua na sambiti zamba banu mkeja mamadu na UPDS mkeja munyi na RDS na wandu wamba wafanya machama hunu wonsi pia walala haukayendi zanongoza mba banu pia yengebala mkana bureau zanongori ka umambiani banu haumzisha onyonsi pia bajokaba badili handongo zinje harumwe erdarasa Jibrilu kajajoka ne krenti ya loni wabaha kamjajo doli nda mdo identifio kaya mjoka utsawa tinaka utsawa ye maandamano mfanyo yala certo ngamjusole jisha ye joni jile joni wafanya manga yesi sirango ataba hada ula hakinga sarma combien ritungo waze nusiku zile side zefon de kangani na mkonsi heni mrulo nankil ulo na uwezo wa hule ngushindo haono kaya erdarasa keja kansindu malgroka ani heureusement ukanga mfanyo ndongo nje mabonsi juu ngamrisedi yao gamfanyo ni bandongo onsi pia sha erdarasa ngyo hamola mrulo na mapesa utou na erdarasa ulatsi mru shila shama wotsi mru ye jwa ulawa ye ujwa remplacewa ye ujwa hufa ye ujwa ndana na stishala gabo mru mamle wa uo ye kaha jakati maudu kabanoka mkonswa erdarasa donc mimi tisata analize le kalima ilo ndanitsi ono haukangara mbondo ngozi njibano ngemkana biro watsojoka manzishi banu haubake controlori hau porto paroli hau conseiller yashindiara menezo ndongo izo wasuli wala presida haumona newanyi mtwalilele swala la erdarasa hauka erdarasa vanuze bizinu do njema ani yefeti yokayesri kalia gwanzima yumema nye erdarasa ne presida wa hayo abando bahandu kwandu jusa hitwa
wandu watu alilia paske zenongozila wala kwa tuzamba bure mweshele wala ngona bahanuware matawaju sawarongo awe halila wala kwa tsulongo ahitwa shahuro na nyinga mjuwao wakati zamba banu tizambe mwana mabobosha malheureusement wakati ya reje ya trawa ya dofanya ze vokali timwambia bobosho kamruka dorongo haku nduka haruma zitendwa bandaya fikiri kangojo ko riposte shautirongowe paske ngojo ambango intimide wandu nabo kutujehelo andu awajipangao malheureusement zila jazijira mfikirukanywa ko muri mkaba nyonsi pia mziono nsutsimbulia paske ode mwana mamtambiho shamanzo ndenge mfano ni moneseni darasa mtidoka haruma makaulu haku ya udojibu na utaha na ufanya jao nono ni structure kaunga ni apolitique malheureusement kamtina fondement de base ya ushindama udozi jojiri mkingie kanya harumansi ya kistaarabu ke na ukirim kense hali nu hamatsi wandu kaunga uharumansi mamjoka omnikani mifano bane manani sisi ndio darasa mkena mkayo nsi mtsirenge ukayabo fundingu jamba jao haumna shona be jao nu kartuta jao nono balaza nongo zambazila quelque part ye gwanzima ngo na raison parce que karnato joka na ustaarabu rirohe bonze ngaruona urifanye machama opi ngabo wakonse ngabo arrive ngabo maliza detourne wazashinda za récupérer wa sababu da wandu alo harmatsa kistaarabu ngabo wandu wendo anza fanya ndongo nziro washinda wa Paris wa sababu da wandu alo harmatsa kistaarabu halafu rense nongo izopi ya zende nayi rense wazaza hatu no ananya sino wandu wajimu yeyo sababu ndele swala lino maudu watoja onde zila ndongo wakafanya zilambio za sakafuni no tsidehe lyobo darasa na msane mjorganize mfanye mkoonzi baba nusisi rienshe experience sinaka urenga inji sina urenga machama ya mji au machama wa hunu amtojorenge daula hakinu ndio yin daula hakiri karo harika harma bazi karjaka na tamkonzi rikauzinga roi moretambishi wale do ambassade ya Komori le orendera tsemba balu kumandire ritraki wa hula refanya mandamano notorize leonga bo wakoza mono atarikana mandamano kompari fundi mbaye hakoza wandu wala pia koza bala mdu kacha kujideclarer ma association no samahani mratso kujideclarer eche wale mavoka makawona nduwe rengwa wakati wafungwa hasani nguzingarwa ngutabishwa heze video maudunga mtsahwa ndongo fulani vanusonsi pia ni mretso jidebru shekanga sina nkonyo nzima sijwa hona mananyasi kaonge avoka harisaidia baada ngujideclaro kaye daula ya haki shakar jaka na mkonsi wakaba no aba statut ni balio kaya riro haban sonsi parende bahanu yabo mimru daula ya haki tsedetsi zingaro au tijirani problemu abo aba hamjoka ukuvre wanela statut ya hangu na mjoka ban hununga bandu ka hunda na problemu zinji shekango harma association ujo ukuvre wa he association zila les activités za hao donc darasa ngamkubalio kaka mtsina biro embabi yo ngamjosbutini mlabieni darasa yonsutsa handu ambani wandu yuamrongo ha experience kamtsina biro naweka kamtsina biro yo problemu nziro swafi haukekangani na biro banuzana ngoye le janvi lambabalu kumani wazamba banu sila sinongo nyangu balanga bonongweka wa jojo uzifanya he sharia shiri bloke si wandu kaongara nzoze njema yahindi de lapitali ya msamdu mathalan serikali ngona hakiwa zia lapitali ya msamdu ya washili harma katikao yo lapitali ngio harma namna quelque soit reka privé rekange joko kajau shanga boyensi kao wiyo ngebido yu autorize elapitali ye wahwa watu ndene madaktari wajo yabo wajue zinu ndongwendini yo normal yo keja jojo ende malahunda jini yaborto jowa hajumbawe kade heliyo ni mrato jojo aja na weka nganyi na statue nganyi na mkonsi rijojo ari japio kawarizi ya shahani yambi warizi ya shaharo hombi warizi ya shahauvu shabanunga monao hatanga bonyumba bokozo hanza ziwaho no mpaka zitolwa harwando plan watashiwa autorisation ya kango jojo wa henyumba yinu ngewi waho bahanu banu donc kaza ngo zo kaziti wanduju wa wazilwa hizo ngabo zemali zinu za darasa ziro hao zifanyoze hazizinu zila quelque part serikali ya gwanzi maizo ambao bala kwa tu ambaye twashahurwa na mguna nzekeba kwa jakaza manyoba hanu wendao de mana wambo zinu yabo hizo pia nganzao mkena structure kao maudu ze preuve tidoka gashiharo ne sazerele vezila ngamjoka na konti jodo towa notia wandrajoka ya roha ma konti fulani ya njama la fulani ya beho hani ndongo fulani ya roha banu fulani ze auditize hija na ndongo joko fanya hapi ya shanganyi kuveribo darasa mimi nsuli nda mru ya jana mbie banu juzi jana zensuzinu pia ngamumsiveni ngamwonezo nambao ngamwone helizere turuzi jao tsambano ketsima sula hauka darasa kwa tina mkonti mane kangabo mkonti patojo kamba nongo nzima harmo wandu warongo banu pia wafanye ko jibona jana ona Said Muhammadi
yamba hendolwa ni mria pulani no hasibabu dabo yavumba ufundi Jibril no yabo darasa nganzo mjoka ya telme popularite han no wana adamu alo makapablo wa jisakrifia hasibabu darasa ino msijoja mabanga mfanyo nongo za Kiislamu zijonda zikao hazikashida hofungwani bo darasa na mwishiendo wandungao watso ndunga jore video inu weshie msifanye mabanga mfanyo nongo njema zende zikao hazijanai darasa mhundu mbese palashio Marcel do na buma kotsanga tafundi hazivumba juzi ye statue ya hele palashio lilani wandu wa darasa dai amtsomuzisani ye statue balando yele palashio lila hakika mgumwendo hendani wandu wa darasa dematsa hemjuwe zuharu me statue lando darasa parce que mimi siono statue ya tulabanu nsujola dobe ya itia yanzwa darasa association humanitaire je sais pas quoi et quoi ye que statut langue vérifié yo yabo ikobidi kamsanganya na bureau yabo ngabwe president ya jokans officiellement parce que hunu manga fundi watu mananyasi fundi Jibril kanojo ka president hunu ngujojo ka president d'honneur wa darasa shai la ke jajo jofanyiwa bwatinokaya bwatole president ne manzishi ne contrôleur ne trésorier na tsamboa ne wao wajojo hando prefecture yabo prefecture nganzo adresse yabo prefecture nganzo profession yabo prefecture nganzo identité hemndu ani mru ya juli hani ho malanshi yo hunulaya ya ili wajo verifie wajuo wa valide wa mtoli ani recepise wajo watoe numero de matricule ya hanyu ikaonge joka officiel ya journal officiel sheka kamtina zenongo hizo gani hunu nyonsi pia yabo alo Marseille rangu kwa tujula na pia ze mouvement zao ze activité ko jombo alo Paris ko jombari mwe Faransa pia jerende la Réunion atamaore ho malamwe shopia kamtsujuli hanyasha ye mrutsingore samru mzima bahi abo yotsa association yabo darasa ndio fragile yabo yotsa association yabo ngebidio wandu wajuhe wajirambwe parce que mimi analizi yangu amjelezo haliyo ukano yeshamashino mshanzo hakunga manzo shikaye kama nzesha mashinu chevolue kama nzesha mashinu shikena ngazi shikenzi baba halidi ya mfikruka ya hao ne sabo harmanongo za carte ze karto zila ilati de base ya hezenongo shazonje maukange jore nise iresanso wandu shaila fundimaika wenji wa irumia wa hunde mapesar mweshama wasau hanza wa sekurize shama she sekurizasyon ya shama hadani de statut ne biro ne compte bancaire yode joandisa ijena carte haukabala zila zodu evoluya mbabambabi shake na ukiri mrohe direct harma carte harma katika we shama wisho kastina mkonsi yabwe carte yo yendo harma do yemwe presenter maudunga mjoka hamba ngojoka ujustifier je daras baba nunso jojo falsifier carte yanu ila bangu ni fanya na bemi daras shanga bwe joka ujayone sokaya kweli ino darasa haukanga bo mkonsi sa unuri ro harma nongo fulani shaika umshinziko jakansi yele fijolo ta carte lindendi yoha mandu wafanyo ndongo za mafiti de manamba ukana nga mjohon swami sha umshinzika uti ganza umhensi statue bonsi jubanu bo darasa ijom couvre ni hao kao e section hanyu jokanga zijange joshi de par statue yo ngani wenji bismillah mashallah ngami siru kanga ni wenji zaida ukanga ruonao juzi tsono mandamano ya Paris mandamano ya Paris yayo heni mndu ajaka urongo abala mndu mzadzatu mzima ngutsamba minde section ya mafulani ya mahala fulani sabu minde section ya mzadza fulani mde planze fulani mi presida fulani zanongozila zina interpele sambahi Marseille ba wafanya pareil nisi bawo mbese balangwa ujani bunsujuan nensujuan daru nsuju donc wabo harma ulaya kamjoshida mundu hokanganya na groupe majana na renge mfano admettons ze groupe izopianga msangao fundingo abo nani boshwe kodi hau amonama alisobege mbabi hauna nifanywa ndongo fulani yendongo zila wewe ulo Marseille ne ulo Marseille kamtsu communique bazima kamtsi biro kamtsu joli mfanyo za activite yenga mjojo jo kamtoa zima jana mararu mwezi nabo kamtsi bazima kamtsu hadisema pisa katsulo abantu bazima paneka minde president exemple mimi msojojo hu parolo nisi na bene remilero wasawarenga ni parolo nisi do na beni boshe 3 mili warenga ndudini pare pari na bene remilero haube shafulani watinokanga mu identifier wandu wabeshe wawe kawala darasa utindao yoti panic shamtsanze limjoji structure yundu hokaya olio kaya mdepenser 3000 razio na zavumbulu à la télé wala mdepenser 10000 yabwe 7000 donc de maneka ungebidio darasa mfonde henro haukaizo pia ngazjomtani harma sindani ukanga mjoko lamba jau gazjomtani harma sababu maudu wanwatsa hoa mtrakeni wa hundenzia zobira mimi ngani bano pia ilimwelewa kabanu sirimdunga ona bahari sarelo kange bidori msedie nifikira kamrenge ahlan
kamjarenga sahalan shando kaye darasa ngebidio mjehensindo ili mtijo jama udumkana problem parce que mjo kaya ngani grupu zinji ngamtsangao yenyi wandu atamtsoshindo julana ngamisiru ko aloni sonsi pia ye kama Fatima umazena batu wa milero ordro ya fundi abe ha komori mama madi ha parwani fundi abe ha 3000 komori ngamisiru ko wali kabatsu joya abe handobi ngamiswiri tsatsi wono mbabi zanongo elizilio minde grupu ya fulani ani wandu ngamjoto para na muhadisi mabengalo na nao ngarifanya shanga bonongozi ndikao kamti structuré ya communication que tu passe heli abidi au sein ya équipe na abo mjofanya zinjie ngenga ni structure ngamnyina biro halafu mke na makoordinatori wa hemeji neze sections za nuizo wao ndo wadore ngaze informations jola wa halme biro neze communique neze dispositions jorengwa wetsambaza we mjuzani hata funda jodo haba ni hamba shake na ukire darasa to kanko deni mamru mzima halafu maudu mje ya unda na problemu ya damba ngutsaho c'est normal parce que baho wa mkontrole nga harumandongo zinji ngwanzo wajue ye mali inunga nzo julo banila wao tido tsoka tsamba Fatima be hamiloro komori tsambaze na bato wa 3 miloro komori yeo ya la wahar madongo hindi ne kaya nja konti ye banki deja waunga o source ya information ya ushinda wa detene information kaunga johone sema pesa hanyu ukaya ni ala wahar mavirma ya nuya jabanu ha ribia mru fulani ya nuya biri hadu manongo fulani za enquête kanga zimene wao ngani couvert surtout ni wazazaha tumdobo nsijubanu donc ngio wajibu uharumazana ngo pia ye darasa mji structure après kaka mtsanza yo afera hanyu shangar tsingo hamba hezi jiriyo haukaro no humedi msaidie jana hauziswale swala linukabala nswa mandadare hamba zilandabu no nswa minuka zilandabu ngwafanyona mna ya diversion ilifundi ya jojo uranda wa mtrake mahalai ho amre walawi shaye problemu ketsinyangu gebidio darasa s'il vous plaît monena mna yohansi statut zenongozanyu pia zidoka na ushahidi heni bandongo mjoko fanya idokaya panu maudunga mjoka hula plasi mkanza mwa helo hospitali yele hospitali le statut yando yenge joko balwa zinala yando biswafi fundi wa echa au ya darasa ika darasa bonga nzo baliye harumwe sharia shahanyu no mkoonsi nele zina haukaba nushama shojo tsambalia shaho harumwe reglement intérieur no harumwe statut wandu jansu keke shama shatu shenda tanga sambali yao ze faida za heshama ngazjoende la shama hamada shinu haushini kwa mayatima haushini kwa ndongo fulani shanyi nyeka kamtina ze definition hizo kamjaji structure he namna hiyo aya bonga mtsingo fanya ndongo ikao maudu kaba joja wake problem wandu wajihunde wareje idingoni yode ndongo nakanza nione sembabi harumwa ya harumwe darasa sinahenda malahu inji ngamjozi yabo ninje harumwe madeabili ye madeabili ngenji yao harumwa ya feri ya husiana neze nongozi jirio za holezi ulezi komor inushama la kisiasa la tenderane mananyasi na chiki muza na elideri wa hao ikao de mananyasi Sedi Hamid wandu ra wanambana sinao wandu ikao wa hea harumai opposition wananyasi wanu wa hea harumai daula hakiten haukayana chiki nyu mwona urongola haruma mabangwe menji ya hemi jinu harumazemba na zinu Sedi Hamidu wo mwatu ikauri hasine hunu amturuka yatifanya mkonsi wa hangu minae ne mana tuiki na Sedi Yasini na Usmani Maulidi na wandu wenji hunu Lyon wakatira kaudaili Abdala za kizahe na ndongozi njika uriziwa nabanu gazon etc. rahare janja harumaze madamanu mbali hata rijaba hayinunga si haruma yani de point non retour Isarwa sule harumwe vera jadomba ukamba balu kumani le 26 menge bidoru de solution sinaye kejaka haki uhangu juu yo fikira ngamina droit jabu ambango na droit wana ninazali riwasuli harmu wakati ya mandaunu wajena fikra ya ufikiri heheli wafikirio karingwa fikirilo mkomori na wanduwa siyasa nezetambu zinupia watino kawa concerte wona zila parti watsambenda asida ula haki na watso concerte wona ze parti politiki kao leo benge kwa jatsanganyi hawona woki indi nukasente shatu tomengwa wanomba na inuo nao ijoka legitime nge deja wende wahunduze aviza huwandwa jina sheka nongozi waniswa mbani ngabo nongozi atatsabu hari yabo yabo wajuo kaze aviza ho njiz joka zamba no mathalan yabo wajoka wambilo ndongo fikire kao joreje za lingoni na aboka sujwaze motivation kao doza wapuse réellement hata wende harma mahadisi wona mrikao ngwishia uheni mrurongo rawa siasa ra mruti wa siasa wanonezinu ngutsamba kabati mahadisi yatu sine mroi ngebidwa roho endongo hamalizo ziwasuli harma daraja hindini hata wandu wende wanjie harma hanwa ya vuai ikao ngarjuwa okaya mbabalu kumani
katina A katina B zenongo zatso hunre manama kuzangu Salim Saadi izo des jonda na tukimuza ne manama Sedi Hamidou. C'était pas le moment haruma parti jeune hamande ya hanu haruma nduma shababi hamanda nyikao maulu garespero karondada ula haki wake mengoni mwandu wajo haporto mtsangu wa hao mujo wakati wakari saribaki haruma hanu we identifia andu wa minyemba na yinu mwandu wanzo wari terese mwende maji hirelese halila rionese ukaba besenga mengoni mwandu makodoru wa razen kabari tsende parce que zo dizorjo hamba malheureusement yo haki ya hato ni mri ya done aviahe gabo koba mwamba yo haki ya hani mwedar mama hadisi ebenge si mimi personnellement ngan condamne avec la plus grande fermeté zanongwe kao do anama wanu ikao zinu de zeteti zahe parti ya ulezi yakowo de manzi shine leader wa hao wenda wazitao fungwa mbaba lukumana zanongozila zilandongo nziro kamna ujamba kaba tike mrujo jamon sijubar jalono kakolinga bona abonye nyimji permette msihije ni kwa garanti ndi bonatu wewe ukaharme mabango ya republiki na place dex na hunulion belkuru jumotso hamba no rema no fanya article no renda jehwendeje hukubali waje yamroi haurikubaliaje na enge na wenji ngabo njema zilo yabo za parti na wandu ya wadunga no fanya zono ngozino hata warefute zono ngozino pourquoi toi est-ce que c'était le moment wena Sedi Hamidou mwende harma mahadisa mandala eza tatanda zi haukaya kamna ujambo kaya ngamanzo mfikiriliwa wanadamu rahamu ejafikirilia ole kaundo rendo na INC wanadamu wangara chichufikiriliao emanoando alo harme mabango washemezao na umbatsindizo daboko heni mdungu jifikiriliyo banu heni mdunge responsable wa herangu kabla yokaninyi mjemke ma responsable wa hatu nono yemaranya waongo ajuwao ngabo wakubaliyo ngabo wahara yao ngabo walone harara watso usubuti shabanu inuti question kabanu kabatsi mdu jifikiriliyo haunyi hinyi mloma shababi mjojo bakibano atababire manda benge 2030 ngemende kamtsama mama dali swalihi haweja manda ekarihila no wasa walona maheka ngwa furuke kakwa jabahi banu kwa na uhenda nduja sambi mdujo andu wadunga wao ye haba ya hanyu ndiborono wao watito jiglise wenda mama hadisi no amba kwezi alfari ya wao na helio shinda ondemba postorawe jaka zenongozi ja ahi watso ukubali yejuze mashababa mandanye kamgwa mwihani namo njoka ukana wakati munjoka mshinde munde bahati mrumensi zabari majiglise ye precipitation kanga manzoja ujau zabari na ninga mjuwao kaya inuti ya leo weitsinde wahanda shawenyi hakazataji donc uzenongwe kaudo mwafanya hakika Mwenyezi Mungu mimi personnellement ngamjuzi soma suala yebala zenongo manzo bala hindi emana ninga mjoke mdungu jwamba ngujo mrumiani kaka jatso moneani yamfanyilani umane juafanyile wandu pia shaye bala ngutsomo nani hamawana wendao hamale wakatako amba salimwana maukaya mwana heya na olamdu lidera manda wenda wawanile rizima uliokaya jimezure hunungu jwamba Macron yemana shewanyu kaya yembabahe Macron de mbaba yuhonyi inyi ngujwa mrenga na mrendeni wana na abonyo nsipianga mwano sherinyi nae donc kejaka wakati ondari mazano ngozila surtout harmu wakati wa avril ni kaur sarihi milambana dondele suala hilo Kamando harma suala la saya no ni sembabu kaya. Fundi anzudini hadhulumishia ukaya amfikru kaba fanya tentativu zinji ili wandu waelewe question ya hedini no bahamianze ikazo abonsi juu fundi watu hazamba wakati mwinji mhudini mjini mbeni hashemeeza mafundi wakodo kama lai hoerongwa mna hindu novuriza ngabo walo hunu warongwa ono vuriza ngabo walo armazerezo sosonga mbao ze juma emisiri balwa ilirioneka ngaba joka shamba habari kabatsudiso fundi njamba ukahakuhamba yatsonge baya wandu wajuhe shaka mem ikaubidike occasion mimi tiskiti haukatika ulindale wonione mahakama yala ya jazema fundi pia rangwe communique yala wa ukaya fundi nzudinazi ngaro sonti pia ra partage ilarika partage lirande e conscience he mafundi no anazioni no ando alokomori wadisesha hitwa rangwe sarao na fundi ya zingaro hata yaka ujujale ona parwa urgence botasi nambilo kana fundi ngusiso mago ho mahakamende ya juge wa partage tizamba wa misurukaze communicate ndama micheshazila wa harma ze page pia zikaufanya hazi za zerozo sosio karijao ne mahakama watu shinda babu ha mafundi hamande nsuro na Muhammad Ali Swalihi yendo rengwa yabe ho magobani akauka oblige asiswa ikoni parce que wao nukaya wandu wahimila Muhammad Ali Swalihi wakama determiner wa wandu ho mahakama hula no Muhammad Ali Swalihi hatsezo magobani
hamande nsu ya General Salimu rakahono mjini hao ne hambu wakaujabala wawane no General Salimu yati hezo magobani hadhulumishi. Donc karitu shindo lewa wakati hindrini yekati ndeza dini yekati ndeza siasa tideza dini kozila mwawe mkomori safari za Jibrilu zinu msitu ambaja ubaba na ndwala la wasiuha na boka jamba wandu wajuhe wawane shatuto mweto kaubidi wandu watu onesa shangono wala wazile uhulazilo ngwambabi wala wandu wala hula wajuharongoa wala wandu hula wakondane shakabati structure tsailaho wakomori wokaya na rishiliane hamande jilejo na urindini vremna sifle rujunre pio mahakama fundinzu dinatire ngwa hezo magobani rilale nezen kanduza hatu neze kofia za hatu zilabala shema na nyasi katsu hezo magobani hedini yebanu nyinyi nga mwendo majipange mjema benga mjoka hanza msebo hari haunga mdomo wane jihadi eshitwandi sabala she jihadi joka shandi sale oho mahakama moroni balando bandra kwa bilione she jihadi shanyu nyimesila mwabanga manzoma ne jihadi haukari wono nusu ambaba loka ngaru jogwa ne jihadi ngaru hau yendi kotso jondi handu wane watsana shababe terodi onjia heni shatsulu anamro abobahi donc ufundi hadhulumishiha haukaya nyonsi pia nyandu wadawa nyindo andu maritende ya harmedini ngamonoze nongo pia zilaziwa nyindo andu rakabiriro ne kaya mbaki ndongazi zanongozi jazjiri hena mna ila harengwa hahukumdo handongo mbili harengwa nzo yate problemu haruma ordre public yani ngwanza ate msajaja haruma ensi yezabili hari hapo sharafa shahira iswahida ulonda monsi wowae hatoji pe sharafa rangu hale rangu 2019 fieba ze voti vale sharafa shahishi si yengu juo atudende lalabo nyama uyi hata zele rakume shangazema gardi korowahi ambangu jo warwahitso abangwa mtundao na onoka hajipe sharafa rangu yebaze votizila bala yengu juo kaya mdina mhuzunaza ngozila hamdende nayi donc uke justahiki fundi yende ya dhulumishihe rike karono anaanya wajusaleji ho mahakama leo warengwa onsi pia watilo wabalwa wahea ekakume ka 20 wabalwa wahe wafanywa ndo siasa itikesi asange shindwe dini nono ke justahiki kaubidi keru onele owe maulama au no andu wa kweli wa dini ebenge banu kweli mbabalu kumani hametrizeze nongo pia na rikubaliane rizomgwanza o siri wanori wane hanwa shaka dendi no metrizeo nondele suala la fundi harengwa hezo magobani habula enquête yabo ngena juge d'instruction yabo kartu jwangu jola la mahakume kartu jwa mahamengo miraro almuradeni za tufanywa mahakama hula leo mimi binafsi nsona amini fokanga zofanishia bala fundi ha sacrifier kaja sacrifier la kakaja kaurongwa hamndu hakorongwa hedini yangu na mtume shaka memo wandu wakao wani hedini undu wakati yako bidiwone ndo wakati unu wazingaro mrujola ulakadhi wakamili ulande dhama na mhuu wahe wandu wadi ngosoma ze Qur'ani komori ulati mru tsola simple la mru julhanihu harmazana ngozini donc uzijaje yabo joka uzingaro abo ndo kwa jozingaro mufti no nde wale jeze ngozini abo uwe mabdenge hendo zingaro kaja kaanda kamtacho juu risarelewa ngamjo harma suala la saya de suala la saya de affaire ya husiana no ananyasi wanzuanikao wa ulwaya hamade limaishia hata Ortega live wafanya wakana emission tout à l'heure ngabo hata mananya wa mzima harmwandu wa ulwaya lo maututu iho lieutenant Shaduli Sanfudin Yamandobi Saifuddin wari katsimfikati manyama katsunu katsula haulwara ngujana aferi inu yandi saheze problemu zino na baba lukumani neze tuhumu boyanzao ya kadamizenzuani habo ya tsosuri ya heavensime handi sautuhuma ukari ngaba nzoba fanyishe kudeta nzuani baada hapo wandu wahahi majeshi waloho kaungabo wa mwalinga bwangazi jako do abeho yimo wendo wotsimbaze mbi jana ngabo mru mananyasi ikaunge tuhumlao atarambilo kale kaburinga litsimbao ili wa justifio ka kwele mrundae wa certifie ukao yo para major hakim yakojula hele zina la bapale e mananyasi wo inge mkinoka harolwezi bajana hata hafariki hazalo harmo mji wa ada hazingaro harma elebehe wala sangani hakahulwa ya jana hata hafuheze mbuli ikeza nongo izo zinroka zo kweli abongasi haruma usikiti fuenda mno haukayabo wanrupia wotsojo continue hali ni watsoulo hamzima hata zandisar male behwala jeshi langa zija lijaba hatsali nule lenzuani mwalimu sidwazo katsena ngabo atorchirwa iho donc yaboze ngozi kansuka kabati siranya
timrua siasa wanzende maudu timrua wakijeishe hali nuono kabanu zinsinje mazinziro ndawo mwanama ngabo kawoji kausizaze armu wambazia kabati timrua dini wandu pia wametrizewa hasibabu mru mzima anzo akenaezi hametrizo wandu pia litisolo ambokana mwanadamu engurumo nyigangi hai bali banu atakomuribo hawali mwa nyigangi banunga bandu wajojwaro heba wendo pemba ntitsolo amba kemro ingeja unono ngabo inaifta ukaramba ko gangi ula ngabo ko kwa wamini yo watu hamini utsuwa sibu na washinde warivi waminyo kazi lalongo zako lishamruka zifanya na watuona baona mnayozitoa bokonzi pia wazisomo shakarna ujuar kensi hali nwensi imetrize wani mru mzima bangwanzo abaki harmwezi wana hatungwa ula yao mmono mwana wana mshwa sambi mmono mwana nyasi mixami ulinyumeni banle dingolahi Abdalla Abdu Hassan ngabo kati mfikati nyama kajangali wakati na analizi afan Muhammadi manasa rande hereo magobani Salehasu manasa aperi mo magobani wana nyasi wa Zainuddin na wandu wenji kao wandu wako prison ho waroha zilimamsi lebe alamzo wa tubaruan mwana nyasi di bwana mwana nyasi boko haka urongo abanujuzi wala pia wala wa terrorize wango bonsi jungo ya bongo harumatabu ingarjo ko shali ni banatandi yo wandu wajoka uterrorize we hali no atandi donc ngebidio wandu hunde solution ebenge mwana nyasi wo haulwa jana haulwa so afata hafariki ngemkini hao ngabajoka ufanywa ndini parce que ngabandu wendo mahaburi niho wende watsimbe waone ikaizo kweli de yadziwa yabo majori hakimu Juliani haba pale ikao hao zefami kwa jajuziwa hauke yako enda wa manleve ndeleje ishi shada wanu aende odo akwenda wa manleve na habo yotide kisharia izode za tsolmilo Abdalla sazinulozi jawoyi engas George ndo bimaudu ngabo yotina woyi Shadhuli Juliani esimu ya Saifuddin woibai hazingarwa jana yo habiwa hata ye mananyate mwanyelo kakati mfikati nyama engato ka onshali natandi hamdu anzare ngenti otaja bonguri ndiro he 2021 boya saya haja le 26 lijao ya tojwa ko lingabo zipangonzwa na ukatsupangwa ebengabo ngo harma tuhumo heni mndu ujondi ho kangu disola fuzi harma behewa ya tundwa ya rengo abo shwando ndo amro hitu nsi haki wakomoriba nur sara suli harma ka extreme ikaubidirone namna yo wana londele suala hilo nsuka mle haku ngabo le suala ikao ngilo muhimu ndalinu lamba balukumana neze juma nedi ganzoma leo mbano ngonzima bakomuruka ya kanumi mitskansi tifikiri jabo konga bwanama ba wasanalizeo ukayamba balukumani handisa harumaze diversion zahe hapa nono hanjia handisa mwana halimana jibirulu wande hata haila influence ya jibirulu almo population hauno kaze nongoka sushindore ngampleur hajala wayabo hanjahar maze ze karatas dila za eta civila hizaze bei hauno deja nga jokota problème hazizi yambabi pour l'instant jomkina hajazi déclencher mshele hala wayabo abaha hajahanjahar mwedin habaye sihir ngwele wa kamkomori yembanongo yahe dedin banu benge mnungu joko jawe mru ya feketo ambagbo hakubari bale mrundola donc wa sahari to alila pia hono ko bahan ya joshinda rilate harumai vera junior 26 do harmedin hanja jibril na erdaras apario kange ne problem ya hekrizen yo kaya jibirilungu ngena influence bon sijungu vumbulu ngena popularité ne le chamalinu na wandu waji declare yo nusiku kangwa tabi hao shahadi tena ngwanze rumie ikae sababu ya uturne zila conscience za hatu ridovu mba jibirilu no jarme jo hiyo bado wenjingo harme misaada na hizo vahea profite hunu ritsona bo le 26 la bira ya sarwa endao donc haono kange bidoni nje jibril shabu ya nja jibrilu hajaono kaketi suffisant haukange to polemiki haku haonokanga bandu utsaonu wasa wanzo wa kreya ndongozi ndo jina narudiri njemba abio harmedin hajazingara fundi nzidu ni leo hazingaremi sira juma ngume nasema fundi donc abo yonde dini ndio ajuo yenu hapa yani ngutsabu heyo no silam baada ya zie misiri tibue ya juwao izo afanyao haukaba ni mdulo karibu na wagangi haku uabudu wagangi uo mtidambo ke dini eba no dini uona mtsomto haukawa hende huo no dini Mria sanjar mo gangi weye hasahala anemgwe wahe ngunjo harmo mgumu rajina mguna ripeneshari ya riswami ritinjar manonga mandizo yabo mro amadi wo mtsido shangeke misiri balwa hakawate umru mo waye umwende somgu wahe ye usubutama biya ukaru aramsohafu haunya liye hauti paro dhuku ndogo zadini kangwa nzoke banu donc yabo yeye nge harmo ejo hiyo mbabalu kumani banuri zambao banu katsulala mbabalu kumani ngabo gardu koro wahe
ya dunga na yonda bonya maui hendea wakaufanya mzeme kutubu za hizo habakia wata ola gardu koraf kribala mbabalu kumani he yangaman hasi hende ya mtsa henda ndi sompano mwehansi yambo se hunu ndobo mfudhi ulikojo ni mnyeleze nongoza handi somdenda jabalata hohuja gemkini hoka hato amre moto woyolwa hizo yaoni nizo ya mfanyi ne moto akanzende ya tunde kabala kaja remana ila malezi ya vagalia hela zubonga mani msinde wahe wo gardu kor e moto waka utaziwa yatawenza he maore no ili yatsijolwa paske mbabalu kumanamba ngujomu ngabo gardu kor wabili hakaya abo hoda hon mbabalu kumanungu toshazi nduzi tsingo udiharu mwe shambro go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  hafikiri bala ngabo problem ya jiri mru ya njamula batsunoka hajua hendare mwe mwangu arende janjia hahundunyo hazilo hula tsingo ndambiyo na mbabalu kumani na gwagwago aparama zodose kao batu ngarni kwao aparama bahi mbabalu kumano juhaba la haja aparatse na bemotolange bido ya tolo akao paske nsolewa hula njiaji yemndu hamanduwe kaisa veru kaza nongo izozo kweli ngujwe na ndongo hamalizo au kaza nongo za ezono haudaoni yoti ya handani hata waenge mkinu hoka nguzungulo nanyo hadeja yemndu hamandu wobo akomori uonga manzori kensi doji paso itana msira juma vanu zenongondi zorazida hamba ndu narenge decision izo sambone mafundi wandu waswali jamvuni bo waswaliyo jemijamba jini bo yamba ngabo mijiswaliyo wandu na declenche wao waswali kana ushinda yatsonjar mu mijahe komori piari zerti swali jaboko humedi jana ngwambo kana lesu alala usana le misira jumane jau na mtsilirongole obelonga ndola twalilo amaudu wanduna amete pression panu mtsido kansi malinda mufuti ngujo kwamba ndongo ndipo ko mufuti wonge korompinga mzijwao mufuti wonge korompi e maulama uwa wa himila mbabalu kumana pia mufuta mjokata ngujitso shakatsu subembesengu swamba ngujolwa ekendo mbangu demission shamjoka yengu juo kaya zenongo yafanya hafanya ndongo nziro tonkumdo amadu wonyinyi ngamfikiriwa mkensi mjemi ngamjobloke bana tso ishara hamtimize video rangu Zawardini Abdu ngamjobloke tout à l'heure na nimriatu amnyanya wa mafsia donc ngamanzoni mwambie nuka yake na ukiri rijihense helinu gebido sisi wasi renge decision ribuwe mesihiria hatu riswali ritikubale mwezi wa tsumu ribaki harmwe mezinu pia Arabi Sauditi ngwa swalio alone al-Kaaba zenti zaki nasara zinu pia swalio afya barensi ya kisiamu sineri msiri wasiche kwa morindo anraba misihiri wasiche hai tabo yo problemu nziro babal kumani le suala lahe misihiri inu diversion linungwanzo like suala lijoka nationala kwa ndo kwe hanza nkodo hakaurengeye ziyahe handani no hairenge hankodo nsichokange begomba begaya usemele abo bebeyo parce que mon ami manga coupé ha message na ukamle ha bebeyo ha ouais ça bug ouais yode abaha yode connexion ABC oui, ngamjuo kange begeyo tsina ukamle haku wando wanzo wari identify ho wari signale sha ngarjosa na ritimiz donc izolanzora mendo kaya yabonge bidwe misiri wanru ema dhamana wakidini rangwensu wemana nyao ya sare ngwa hezoma gobani ikaubilize nongozi declenche bani yekange joko ka sababu mbalu kumanike ngoni moandu wa joka handisa humbo wa banura hale bensimele jaja haya idinine sababu bayo yomkinshiha haukawe njiwo lwa wafu wenji wa dhulumishiha emeshaha tu ya rejezo adingoni yensire je idingoni pia amonokasa kup sabeg Abambe se kairizi vidéo bano alors. C'est bon. D'accord, rien à rendele. Donc mimi tijohamba ukaya. Narifanya jitihadi nyi mafundi ho mijinaba na munjiliane. Hele swala lahe mwana nyanyi. Ikao hasare ngwa hezo magobani. Mtsanganyihe. Nyino wandu ikao ngwanza we ni hele shaurilin. Yode nongo nakanga yambi. Yabo tijoanzane dele mbabi o harumaze nongo za usana nele bavula
zongozilio ngamjozi yaban mananga beko hakun janene nangaliza tafa kana wanisinya leo sûrement memruni juao andu andungao harmazana ngozino anzo tarma taabu sha tuanze ketsende la mada zindwaji shabwa mjozi armwe madaho msiri na mbabalu kumani nimwambieni kaya ye mafundi na mjuhe bo wakati ndaunu kabati wakatundwa jina ikati ndo u ekaka